जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज नाटक आज 11 जानुआरी 2024 गुरुवार। वेलकम माय चैनल नायक एंड नायक ब्लॉग्स। मो वीडियो भल लगे मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। तुलसी गणनाट्य द्वितीय रजनी पोखोट मकरपड़िया केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक अधा रातिर साथी। रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा, संगीत विकास शुक्ला। कोणार्क गणनाट्य प्रथम रजनी तालदा अस्तरंग पुरी। आजिर नाटक तो बिना मु अधा अधा। रचना गणेश राउत, निर्देशना अश्रुमोचन महांती। गौरी गणनाट्य आज छुट्टी अच्छी। उत्कल सम्राट द्वितीय रजनी थुआमूल रामपुर कलाहांडी। आजिर नाटक बंधा पड़ी मु तो प्रेमरे। यात्रा स्वप्न महल प्रथम रजनी सेंढपुर भद्रक। आजिर नाटक हारिबनी केबे बापर पुओ। रचना अजयस, निर्देशना तापस्वाई, संगीत मिहिर महांती। यात्रा दुर्गा मंदिर तृतीय रजनी बेलमला हाटडीही केन्दुझर। आजिर नाटक संदेही सिंदूर। रचना गणेश राउत, निर्देशना अश्रुमोचन महांती, संगीत एकनसार। अपेरा सूर्य मंदिर द्वितीय रजनी औपदा राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक झरीगला झरा फूल। झरीगला झरा फूल। रचना और निर्देशना प्रदीप बेहेरा, संगीत मिहिर महांती। साई सम्राट द्वितीय रजनी पारिभिला बस्ता बालेश्वर। आजिर नाटक तू जोउठी थिले भी मोर। रचना डॉक्टर सुधांशु नायक, निर्देशना अश्रुमोचन महांती, संगीत विकास शुक्ला। अशोक सम्राट तृतीय रजनी बरहापुर महांगा कटक। आजिर नाटक बादामबाड़ीर रिक्सावाला। रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा, संगीत एकनसार। यात्रा श्री विश्व दरबार तृतीय रजनी रतिना आगरपड़ा भद्रक। आजिर नाटक बाघ नहींगला दौड़ी आस। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना विनोद राउत, संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा रंगमहल आज छुट्टी अच्छी। यात्रा माँ जगज्जननी तृतीय रजनी चंदली सोनपुर। आजिर नाटक तू जुआड़े जाउछ जा मोर हेकी था। शिवानी गणनाट्य आज छुट्टी अच्छी। यात्रा दरबार तृतीय रजनी बालुओ बोरी केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक रातिर दोष ना साथीर दोष। यात्रा स्वर्ण महल प्रथम रजनी मुकुंदपुर बैतरणी रोड जाजपुर। आजिर नाटक ए आखि कांदुची तोरी पाई। रचना डॉक्टर निहार महांती, निर्देशना प्रशांत नायक, संगीत मिहिर महांती। यात्रा राजनंदिनी द्वितीय रजनी चारिगाँ आगरपड़ा भद्रक। आजिर नाटक राजा को मागिछि राजनंदिनी। रचना इंजीनियर सची स्वाई, निर्देशना इंजीनियर सुरेंद्र मल्लिक, संगीत मिहिर महांती। कलिंग गणनाट्य छुट्टी।
ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପେରା ତୃତୀୟ ରଜନୀ କାଳମା କପ୍ତିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ସରକାରୀ ଭାରିଜା। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ନନ୍ଦପୁର କୋରାପୁଟ। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଧୋଇବି କଳଙ୍କ ଦାଗ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦ ରଣା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବୋଲୁଅ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଏମ୍ ରାମପୁର ବାଲିପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରାଜା ମୋ ବାଇଦ ବଜା। ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶୀଲ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ତୁନପୁର ମାଳଶାସନ ସାଲେପୁର କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ମନ୍ଦିରେ ଫୁଟିଛି ମଶାଣି ଫୁଲ। ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଜଙ୍ଘିରା ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଲୁହଠୁ ନିଜର ତୁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଛୁଟି ଅଛି। ମା ଶକ୍ତିମାଇ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଅପ ଅଛି। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଛୁଟି ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଗୋଡ଼ା ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଜୁନାଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ନାଟକ ଲିସା ତୋ କାହାଣୀ ଗଙ୍ଗା ବୈତରଣୀ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ କଣ୍ଟାବଣିଆ ସାସଙ୍ଗ ନୂଆପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି ମୁହଁ ଲୁଚାଇ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଅପ ଅଛି। ଚକଲେଟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତୃତୀୟ ରଜନୀ କବିତ୍ରା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଗାଉଁଲି ଟୋକା ଦେବିନି ଧୋକା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ଶିବ ପୂଜି ପାଇଛି ଝିଅ। ବାହୁବଳୀ ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ କସଗାମୁଣ୍ଡା ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆଖି କାନ୍ଧ ଖୋଜୁଛି। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସରଳପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଜୀବନ ଭାସୁଛି ଆଖି ଲୁହରେ। ରଚନା ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲାଲା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀମା ବାଣେଶ୍ୱରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ନଦଳଗଡ଼ ସାଲେପୁର କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଦୁଃଖ ସାଥିରେ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଭୂଇଁଆଣି ନୟାଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା।
ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।